श्री हरि आहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। सरला देवी गोपितांचे परमेश्वर साक्षात कमला देवी वाक्य देवी माग मम कंठे विजय कर। तारी गो नारी तारी नारी नाना आगो हे तारी नारी नाना आगो तारी गो नारी नाना तारी नारी नाना तारी गो नारी हिमा तारी गो नारी ना तारी नाना गो हरि हे नीला चक्र उड़े बना कर करुणा। प्रथमे बंदिली धरत्री माता एमा द्वितीय बंदिली ग्राम देवता आग तृतीय बंदिली एखड़ा सान चतुर्थे बंदे अष्टदिक पालजे पंचमे हर आग षष्ठमे बंदिनी गो माता रुद्रकाली झया पाल्या हेले सप्तमरे वसुंधरा आगो अष्टमे बंदिनी अष्ट चंडी को एमा नवमे बंदिनी नवग्रह को आगो दशमे बंदे दश अवतार जे एकादश नारायण द्वादश बंदिनी गोमा सोनार गत गली ढलिया पालिया सत्य गुरु देवता नमः।
आमे तो ई गाँ के आज पूरा पहला ही करी आमे इनके आसी छी ओय बोले इने काहे के डाकले हम डाक को सुन ए महीने तो केते नि केते लोक पुता कार बोली ना धरबू यारे माता अछन पिता अछन भाई अछे बंधु अछे पाखे ने शूटिंग वाला या मन अछन साइड के ठला वाले अछन पहरी मंडप अछे घर अछे तोरा केते प्रकार जिनिस बा ई पाखे एते लोक अछन ई बुड़ल छी फेर से पंखा पे रछे ए पाखे एते लोक अछन से भितरु तमर इच्छा जहा के लागू छे पुता ताहा के डाकी सुनबे तो सुनबे गो डाकी देख मनाए के हां ये बड़ा दिन भाभी थी गो আমি বলি তোহর গুড়িকে মোর আসনাই ভাঙি দেবু গমা মুহিতর ছুয়াবি গুটে
যে মাকে ডাকো যে মা শুনবে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ মাকে মু ডাকি ডাকি থকি গলিল ফাঁকি গল মা তো মো ডাকে নাই শুনলি নেই শুনলে মা সিনা নেই শুনলি মার সঙ্গে কি রহস্য জানিছ এ মা সঙ্গে বাপা থিস হ্যাঁ ননি সব পাউছন না তুমি কাই দিন ননিকে বাইরে नहीं কইছ नहीं मुई मां संग मार भेंटी बेग रहसी के बोलू মার সঙ্গে বাপা রহস্য হ্যাঁ হ্যাঁ যদি মাকে জনাকে ডাকমা বাপার মন দুঃখ হেবা কি হে বাগ বাপাকে খাই রাখি দেখ হ্যাঁ হ্যাঁ শুনবে তো শুনবে গো হি জয় জয় ভোলে জয় জয় শম্ভু জয় হো শিব শঙ্কর হি গণপতি পিতা তুমি হো প্রভু তুমি তো পার্বতী বর শিব শম্ভু বলে বাবা ই জটিয়া ধারি সে কৈলাসপতি আজি পবিত্র নাগ বাছা উপলক্ষে আসলা না से भोले बाबा रूप के हाँ तो बाबा को खाई रख माने कि भोले बाबा शिव शंभु जटिया धारी से कैलाशपति ताकर लिंगे पैंढाली आमे सते हे मामुकती तुम्हें अगति रगति बाबा हो तुम्हारा आशीर्वाद में नेमा हो आहे प्रभु शिव हाथी है ना भोले बाबा हे दिगंबर ए जय जय भोले जय जय शंभु जय हो शिव शंकर गणपति पिता तुम्हें हो प्रभु तुम्हें तो पार्वती जय जय भोले जय जय शंभु जय हो शिव शंकर गणपति पिता तुम्हें हो प्रभु तुम्हें तो पार्वती शिव शंभु बोले बाबा कटिया दारी से कैलाशपति गली में डाली सोते मामुकती तुम्हें अगति रगति बाबा तुम्हारा आशीर्वाद में निर्मा हो आहे प्रभु शिव भोले बाबा हे आहे प्रभु शिव शंकर भोले बाबा हे
प्रभु शिव शंकर भोले बाबा हे आहे प्रभु शिव शंकर भोले बाबा हे लक्ष्मी मुंडा लक्ष्मी मुंडा गाथे प्रभु महादेवंकर भक्त होछन वासुकी सर्प तो वासुकी सर्प जहा हमर कलिजुग रे नाग सर्प माने हेले तो ए सुरन हाँ हाँ समस्त मिसी करी हमें नाग बाछा पूजा करना आज होते कलासी यात्रा हाँ बेले सर्वप्रथमे हमको निमंत्रण करिछन बेले भक्त माने समस्त भगवान कर सेवा कले समस्त डाक सुनी सुनी भगवान अथा हे गले हाँ हाँ भगवान एंता करे नहीं सुनल बनी केंता कले से सुन आमे जदी मनुष्य जन्म देइछन मात्र के आमे हरि नाम के टिके गान कर हाय हाय बुझी पारुछ हाँ गा तो ई हरि नाम के कलिजुगर महामृत्युंजय मंत्र हाँ किए गान करिथिले जानिछ के गा बुझे त माज ही सुना जननी गो मोर सन्यास कहानी ए माईटा के कहा के पहुंचे पुता तुम्हें नहीं जानी पिला ना बोले माँ तो 5टा पुआ पाबा हाय गा किन पिला चाकरी करबा किन पुआ नौकरी करबा किन पिला बिजनेस करबा किन पिला बोयरा भी हिजबा सब सामान्य हो धाता लिखितम कर्म अनुसार हेलो जहार कर्म रे जहा लेखा अछि विश्व ब्रह्मांड रे सही सेटा हाँ तो माँ हेले सची देवी हाय गा आउ पुआ हेले गौरांग गौरांग तो गौरांग जेतेबेले जन्म हेले हाँ ई पृथ्वी रे हरि नाम के गान करबा पई सन्यास वेश धारण हाय करबा गा तो माँ मना करुछन तांकर पुआ को जे तुमे काहे हेला जे सन्यास होछ हाँ बाबू हाँ यहाँ टाइगा गोविंद चंद्र गौरांग के तांकर माँ को बुझे कर कहछ ही सुना जननी गो मोर सन्यास कहानी सुना जननी गो मोर सन्यास कहानी जेन प्रणि पात गर्भधारी मात जेन प्रणि पात गर्भधारी मात सुखे दियो गो मेलानी सुना जननी गो मोर सन्यास कहानी सुना जननी गो मोर सन्यास कहानी
ସେହି ନନ୍ଦ କହ୍ନାଇ। ତୁମେ ସେ ଯଶୋଦା ମାତା ଗୋ ଜନନୀ ମୁଁ ସେହି ନନ୍ଦ କହ୍ନାଇ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ତୁମେ ସଚି ମାତା ମୁଁ ଯେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମାଇ। ଶୁଣ ଜନନୀ ଗୋ ମୋର ସନ୍ନ୍ୟାସ କାହାଣୀ। ଶୁଣ ଜନନୀ ଗୋ ମୋର ସନ୍ନ୍ୟାସ କାହାଣୀ। आनंद कंद भगवान की बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो माँ सची देवी को बुझे कर कहले चैतन्य महाप्रभु जे ये जन्मटा केवल हरि नाम रे मोर दिन जीव। तो केंता भाव रे महामृत्युंजय मंत्र के गान करिथिले कली जुग रे चैतन्य महाप्रभु। ଏଇଟା କେନ୍ତା ଭାବରେ हरे कृष्ण कृष्ण बोलो राधे राधे कृष्ण हरे हरे प्रेम से हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। इटा होचे कलिजुगर महामृत्युंजय मंत्र। हाँ हाँ भगवान 84 जोनी पार कला परे मनुष्य जन्म दैछन। ଦେଇଛନ୍ जीव मध्य श्रेष्ठ हेले मानव ମାନବ मानव देहे देखि दिव्य ज्ञान ज्ञान। देखि संतुष्ट हेले भगवान। ବାନ भगवान हमको मनुष्य जन्म दैछन मात्र के से हरि नाम के टिके गान करबा के पड़बा। हाँ हाँ आसी चूड़े केला होई रे पागला जीव भी एकेला होई गोला बेले के ही संगे नाई जान जीव तुई मसाना होई। अरे आसी चू एकेला होई रे पागला जीव भी एकेला होई गोला बेले के ही संगे नाई जान जीव तुई मसाना होई। अरे पागला मनो अरे अबोधा मनो दिने न भजिलु राम नाम रे दिने न भजिलु हरि नाम रे अरे पागला मनो।
সন্থ কবি ভীম ভୋଇ মালিকারে লিখি ଦେଇଛନ୍ତି କାଇଁ ବୋଲି କହୁ ଯାହା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି ହଁ ହଁ ଆଜି ଏ ସବୁ ସତ୍ୟ ହେଇ ଆସୁଛି ହେଇ ଆସୁଛି ନନିଲ ହଁ ଭୀମ ଭୋଇ କାଁ ବୋଲି ଲେଖିଲେ କାଣ ଲେଖିଲେ ଆଗ ଭୈରବୀ ଡାକରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିବ ଲୋକେ ହୋଇବେ ବିନାଶ ସଖୀ ଯୁଗ୍ନି ଖପର କୁଜନି ବୁଲି ଖାଇବେ ମାଂସ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ତ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ଭାଇ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା ପିତା ଜାଣ ନ ଜାଣ ପଢ ଗୀତା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରାଣ ହେଲା ଭାଗବତ ଭାଗବତ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଦେଲେ କାଇଁ ବୋଲି କହୁ କଳି ଯୁଗର ଆୟୁଷ ହେଲା ହଁ 4,32,000 କାଇଁ କହୁ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷ 4,32,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই কলিযুগ বঞ্চিত রহবা ହେବା কিন্তু এই কলিযুগরে অন্য অত্যাচার যদি বঢ়ি যা ହଁ পাপ অংশটা যদি বঢ়ি যা କାଇଁ କହୁ বেলে কলিযুগর আয়ুষ কমি যা ହଁ ହଁ সত্য যুগরে ধ্যান সত্য যুগরে মনীষ মানে 21 হাত পর্যন্ত লম্বা ଥିଲେ ଏ ବୁଆ କେତା ଥିଲେ 21 হাত পর্যন্ত লম্বা ଥିଲେ হে মনে প্যার শার্ট নি করি স্পটিং কেনতা করে হাজার হাজার বর্ষ ফির বঞ্চুଥିଲେ ହଁ ହଁ ত্রেতয়া যুগরে যজ্ঞ করি করি প্রভু রামচন্দ্রকে পাইଥିଲେ କାଇଁ କହୁ ত্রেতয়া যুগরে 14 হাত পর্যন্ত মনীষ মানে উচ্চতা ଥିଲେ। ହଁ ହଁ দ্বাপর যুগরে 7 হাত পর্যন্ত মনীষ মানে উচ্চতা ଥିଲେ ଥିଲେ আর তো। কলি যুগরে মাত্র 3.5 হাত বঞ্চি ହଁ কলি যুগরে যেতেবেলে পাপ অংশটা বঢ়ি যা হয় পুণ্য অংশটা কমি যা ହଁ লাস্ট কে শেষ সময় মনীষ মানে 12 বর্ষ আয়ুষ হয়ে যা ହଁ ହଁ মানে মানে এড়ে এড়ে ଯିବେ ছুয়া ছুয়া এড়ে এড়ে হয়ে যাবে মালিকারে লিখি দিয়েছেন কবি এ মা এড়ে এড়ে যেতেবেলে তো মোর কনিয়া দুইটা কে মই লতি আর মনানে ভরি আর দিতে তুমি কেড়ে হেব যে তুমি বি হেড়ে হেব না তো যেতেবেলে অন্য অত্যাচার বঢ়ি যা ହଁ ହଁ ভীম ভোই আর কাଣା কাଣା ঘটি পারে বলি କରି মালিকারে লিখিছে କାଣା আগে করবা ঘটবাতা আগ বাপা সাঙ্গে ঝিও বিরতি করিবরে ভাই সঙ্গতে চাখরে কপাই ভাই ভাই মুন্ড ভাই পকাইবে হানি আগ বাপা সাঙ্গে ঝিও বিরতি করিবরে ভাই সঙ্গতে চাখরে কপাই ভাই ভাই মুন্ড ভাই পকাইবে হানি শোনা শোনা মোর ভাই আজ্ঞা ধর্ম তো রহিব নাই রে শোনা শোনা মোর ভাই বুঝি পারছ তো তেণু করি করি ହଁ মনীষ কেতে দিন পরে ভাই ভাই মাড় ঝগড়া ইহা দেখি হেই বসলে না কলি যুগ টিকে মারি আসু চাখণ্ডেক পাই ভাই ভাই মুন্ড ভাই পকাইবে হানি ততে মোর নেই হেলা মোর বাপা এতকি জায়গা মতে দেইছে জমিন মোর বাপা ହଁ ହଁ কমাবি নেলে এরিয়া কে গলে ঘেসলে যাহা লেখি অছন মালিকারে ভীম ভোই হয় গো অচ্যুতানন্দ মহাপুরুষ ହଁ ହଁ তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইছে ସତ তেণু ହେଇଯିବା করি করে কলি যুগরে আমি সমস্তে মুক্তি পাবাকে হেলে সে হ্যাঁ। হরি নামকে টিকে গান করমা হয় গো কেনতা ভাবরে কেনতা ভাବରେ এ মা জানলো কোন ননি ହଁ ই কলি যুগে পুতা তুই যদি মুতি হেবু মোতি হেবে করে গাড় সুয়াল লান হেতো মুক্তি পাইব কেতি সে বল মুক্তি মুক্তি ও মুক্তি পাবো বলে ହଁ সে হরি নাম কে ধরার মুখে টিকে পাই করো হে মন ভজ থা তুই হরি নামরে ঈশা আরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম ইয়ে মন
জপথা তুই রাতি দিন রে আরে রাধে কৃষ্ণ এমন ভজতা তুই হরি নাম রে হরে কৃষ্ণ মন জপতা তুই রাতি দিন রে রাধে কৃষ্ণ বচিলে পাইবু অচল ভক্তি জপিলে পাইবু অচল সম্পত্তি রে অচল সম্পত্তি রে অচল সম্পত্তি এততে নদনী কে কাল চমরে হরে কৃষ্ণ রে রাম মন জপতা তুই রাতি দিন রে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ হরি নামে কি রস আছে পান করা লোক সিনা জানিছি আগ হরি নাম যে ই সংসারে সার হরি নামକୁ ধরি ভব উদ্ধার ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ दिने नारद महर्षि भ्रमण करू करू भगवान विष्णु पास के पहुंचा अब भगवान विष्णु को गोटे कथा कहले हे प्रभु नारायण ई विश्व ब्रह्मांड रे तिनी पुररे मुई सब बेले तुम नाम गान करी फिर तुम केन जगह रे रहस प्रभु तुमर देखा नहीं कि दर्शन नहीं इमरजेंसी तुमके खोजले मुई भेट नहीं पाए जे तुम केन न रहस सत्य कोने तो नारद महर्षि कथा सुनी करी विष्णु कहे बोले ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनं हृदये नच जत्र गायन्ति मग भक्ता अहम तिष्ठामि नारद मुई जोगी मानकर हृदय भीतर नहीं रहे कि वैकुंठ पूरे मध्य नहीं रहे जिन जगह रे मोर नाम गान करूथिबे से जगह रे कोई रहस्य होय भगवान एंता सेंता जगह ते नहीं रहन भगवान जिन जगह रे नाम करूथिबे जिन जगह रे संकीर्तन करूथिबे से जगह रे भगवान कर वास हमर जन की कलाकार बंधु से माने गुटे ढोलिया अभिनय करस हां हाय से बंधु मध्य 20 टंका प्रदान करिछन तांको अंगर अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन करंतु बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल नलिला भगवान हमको मनुष्य जन्म कहि जे दैछन जानि छै करबा लागि दैछ यस हमर थोतना के यस करता पीछे मोर कृष्ण कहला तो भंजा बोलले पहले खाली उतर देबो भंजा कृष्ण मते भंजा बैल कृष्ण परे मते भंजा बैल मुई काहे हला जे भंजा बैल कृष्ण हां है कथा कृष्ण भंजाने बोली राधा भंजा बोले इटा परे कली जुगर महिमा आर काहे के बोली कर कहना ननीला बुझे कर कहमा कृष्ण के काहे हला जे राधा भंजा बैल भंजा बोले तो बोले भंजा समय पिरती काजे कोले कोले तो कोले कंता कोले कोले ननीला ही मसुरु ननी लवंग लता ही मोर के लाई कुनीलो गजमुखता के सुरु ननी लवंग लता के लाई कुनीलो गजमुखता सुरु ननी लवंग लता के लाई कुनीलो गजमुखता असुरु तननी मोर कहेला कथा सुन
सत्य कल्प जुगे जान हो प्रभु देख से नारायण राई दामोदर देख राई दामोदर देख ताकरी नाम लो ताकरी नाम सुनो पुराण सुनो केलाई बनिलो पुराण सुनो जुग केतेटा जानिछ छेटा जुगा को चारिटा जुग अच्छे सत्य त्रेतया द्वापर कलि हाँ हाँ किंतु भगवान लीला करबा पई से भितरे भितरे आउ केतेटा जुग बाहर करे हाँ हाँ तो से मध्यरु गुटे सत्य कल्प जुग थिला है गो सत्य कल्प जुगरे प्रभु नारायण दामोदर रूप रे थिले आउ राधा थिले राई रूप रे हाँ तो जेति बेले ए जुगटा शेष होई आसुची है गो दामोदर को राई पचरौछन क्या बोली हे प्रभु नारायण सबु कथा मते कहला हाँ किंतु गुटे कथा मते गुप्त रखी देला बोले तो केन कथाटा कह सब तो तुमको मैं तुमको कहि छी तो ई चोरा पिरती केनटा जे मते टिके नहीं कहलो है गो क्या थी चोरा पिरती बोले आमे तो ई जन्म रे तमे होछ राई मुई होछ दामोदर है गो आ तमे होछ मो स्त्री और मुई तमर स्वामी हमें तो ये जुगे स्वामी और स्त्री रो तो केबे चोरा पिरती नहीं पारे नहीं है आउ पारे गो तमे चोरा पिरती नहीं करबार पर्यंत चोरा पिरती केनता रे तमे जानि नहीं पारो हाँ जिते बेले द्वापर जुगर हेबा है से जन्म रे तमे मोर माई रूप रे जन्म हेबा हाँ। राधा रूप रे है गो आ मुई तमर भंजा रूप रे जन्म हेबी कृष्ण रूप रे हाँ हाँ आ से द्वापर जुगरे चोरा पिरती दुहे कर्मा कर्मा। माई भंजा समस्त सिना जानी थिबे विश्व ब्रह्मांड रे केवल तमे मुई जीव एवं परम ही कर जन्म हाँ हेबा हाँ आगो द्वापर जुगरे जान हो कृष्ण रूपे ने जन्म द्वापर जुगरे जान हो राधा रूपे रे जन्म ननिल माई बण चार देख माई बण चार देख पिरती सुनल पिरती सुन सुर बनी पुराण सुन केलाई बनिल पुराण सुन ननिला हाँ तो भगवान दामोदर राई को कथा देइथिले हाँ जे द्वापर जुगरे तमे मोर माई हेबो मुई तुमर भंजा हेबे विश्व ब्रह्मांड रे समस्त सिना जानिथिबे राधा कृष्ण माई भणजा है तो। किंतु जुगे जुगे तुमे मोर जीव ए मुई तुमर परम ही के जन्म हाँ। हेबो आ एंता लीला खेला कर्म माई भणजा ही फिर पिराती कर्म कर्मा तेणु करी करी भगवान श्री कृष्ण रूप रे जन्म हेले आ माई संगे पिराती कर्म पिरती 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 लेखी कर दिया ननीला की सुर ननी हाँ हाँ ननी हाँ तो यही प्रकार राधा कृष्णंकर लीला प्रचार प्रसार हे गेले तो केंता भाव रे बुझा माई हाबे जानी चिंता भाव रे आर बेनी पाद पद्मतीनी बेनी पाद पद्मतीनी माता पद्मतीनी रे मोर गेले बनी धुबरणा 50 टंका देले भगवान तांकर मंगल करंतु बोला आनंदे कवार हरि 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 बोला
আর কেতে পচারুছ জানি জানি তিনি পাদ পদ্ম তিনি মাতা পদ্ম তিনি রে গেলেই রানী কেতে পচারুছ জানি জানি কে মোর সুন্দরী বনে কেতে পচারুছ জানি জানি মাতা পদ্ম তিনি হেলা সুরে নব চরিলা সুরে নব চরিলা সে পদ্মে জন্ম হই মুই হেই তিনি গেলেই বনে কেতে পচারুছ জানি জানি কে মোর সুন্দরী বনে কেতে পচারুছ জানি জানি ননি হ हाँ हाँ যেতেবেলে মুই জন্ম হেলি हाय गो মোর মাকে তো 11টা ঝিও হইতিলে हाँ हाँ রাধা তো অজনী সম্বিতা কাহার জলিরু জন্ম নেই नहीं है बार गो তো যাহা করে তিলি মোর ভৌণী মানে 11টা हाँ 11 ভৌণী সমস্ত সুন্দরী सुंदरी হেলে অসুন্দরী মুই দিশুଥିଲି বলে তো মোর মা বাপা কাଣା কলে कहना कले গুটে মঞ্জুষা বনালে हाँ সে মঞ্জুষা ভিতরে মতে ভরি দেলে भरी देले ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମତେ ଠେଲି ଦେଲେ ठेली देले गो जे ଆଗ ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଲି ମୁହିଁ ଗୋ 16 ଦିନ ସେଠାରେ ଥିଲି ମୁଁ ରହି ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମବନରେ ମତେ ଠେଲି ଦେଇଛ ହଁ। ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ 16 ଦିନ ଯାଇକରି ରହିଥିଲି थिला को আচ্ছা, जे 16 দিন 16 दिन थिला तो थिला हाँ। हेले तमे काना खे करथिलो केंदा करिथिलो আজিকালি ছুয়াকে যদি মা যদি গোটে 1 ঘন্টা যদি ক্ষীর নে দেওয়া বলে ওহে ওহে করে কানি দবা যে নিজর করবে তোর পিলাকে এটা ক্ষীর কেতে টেনশন নিজিবা আরে তুমি 16 দিন যদি গোটে পদ্ম ফুল ভিতরে କାଣା ଖାଇ କରିଥିଲ हाँ हाँ ରାଧା ତ 16 ଦିନ ପଦ୍ମ ଫଳରେ ଥିଲେ हाय गो ମିଦା ବିଷ୍ଣୁ ହଁ। ଭଗବାନ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଇ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳିଟି ମତେ ଅମୃତ ଭରି ଦେଇଥିଲେ भरी देले गो ସେ ଅମୃତକେ ଖାଇ ଖାଇ କରି 16 ଦିନ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ରହିଥିଲେ हाँ हाँ ଇ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖବନ ମା ଯଦି ପାଣି ଆଣି ଯିବେ ହାୟ ଗো। କି ଏକି ନଡ଼େ ବୁଲି ଚକି ଯିବେ ହଁ। ବେଲେ ଛୁଆମାନେ ଆଙ୍କିତେ ଚୋଇଥିସନ୍ ଯେ ଇତି ଅମୃତ ଥିସି এ ননি এতে অমৃত দিছে কেন ধর্মটা পারে চুই দে तू तो बुढ़ाए ना रे गाड़ ଛୁଆ छुआ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି ଆଗ ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିନି ମୁହିଁ ଗୋ 16 ଦିନ ସେଠାରେ ଥିଲି ମୁଁ ରହି ଛୁଆ ବେଲେ ମୁଁ ଅସୁନ୍ଦରୀ ଦିଶୁଥିଲି ହଁ। ଇହାଦେ କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦରୀ ଦିଶୁଛେନ୍ केंदा दिसु ଆଗ ଇ ଧର୍ମ ତେଜ ପାଇ ହେଲି ସୁନ୍ଦର ଋଷ ଭାନୁ ଗଲେ ପଦ୍ମ ବନର ଯେ ମତେ ନିଦ୍ରାରେ ଦେଖିଲେ ଆଗ ଘରକୁ ତାନେ ଲାଗো ଚଞ୍ଚଳାକୁ ଦେରା ଏ ମା ଘରକୁ ତାନେ ଲାଗো ଚଞ୍ଚଳାକୁ ଦେଲା আর ସେହି পদ্মে জন্ম হই মুই এই দিনিরে মোর গেলেই বনে কেতে পচারুছ জানি জানি কে মোর সুজননে কেতে পচারুছ জানি জানি ଛୁଆ ବେଲେ ତ ମତେ କାନ୍ତି ବୋଲି କରି ନାମ ଦେଇ देखिले ଯେତେବେଳେ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ମତେ ପଦ୍ମ ଫୁଲରୁ ଧରିକରି ତାଙ୍କର ଘରକି ନେଲେ हाँ हाँ ମା ଚଞ୍ଚଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଲେ हाय गो ଚଞ୍ଚଳା ଘରେ ମତେ କିଏ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ के गो କନକ ମୁକୁର କାନ୍ତି कांति মুকুর কান্তি ନୀଳ ଦାସୀ ବିଧାତ୍ରୀ স্ত্রী
कर दूतवत जंगा ଜଙ୍ଗା रे रश्मि अधिक तेज हेबार ହଁ ହଁ दुर्वासा ऋषि मते नाम देइतिले ରାଧିକା आगो राधिका बोलिन नाम मोहर गो देई गले गो दुर्वासा मुनिवर ହଁ ହଁ ये मा राधिका बोलिन नाम मोहर गो देई गले गो दुर्वासा मुनिवर आ सेही पद में जन्म होई मुई हेई तिनी रे मोर गेले बने केते पचारू छ जानी जानी हे वसुरी बने केते पचारू छ जानी जानी ऊपर वाला सब लेके ननीला काय होती तमर दुईटा केबे नहीं पटक ने बोले आजा मन पारे पारे कांता जे आजा मुई विस्मी ही जा हमर दादांकर इटा कानाटे लेखिछन पढमा କଣ ଲେଖିଛୁ लगा है छे का